أهلا وسهلا. مرحبا بكم. Donc 11 personnes. J'attends que le groupe atteint au minimum la moitié. ونتوكلوا على ربي نبداو. Donc احنا normalement 60 personnes. إذا وصلنا ل أو 31 نبداو. أهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله. مرحبا بكم. 14 personnes. Bonjour, bonjourat. وعليكم السلام ورحمة الله. ثمنتاش، 19، 21. السلام عليكم الجميع، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. دونك نتمنى لو يكون عندكم الكور مفتوح امامكم، يعني عندكم جهاز اخر، اورديناتور والا تليفون واحد اخر تحلوا منه الكور، وواحد تحلوا منه تشوفوا اللايف ستريمينج، البث المباشر اللي قاعدين نقوموا به حاليا. مرحبا باخوتنا وجيراننا العزاز في الجزائر، ومرحبا بجيراننا واخوتنا العزاز في المغرب. دونك هذا شرف كبير ليا ولينا احنا كمعهد تكوين قسم علوم الرياضة. لينا شرف انه نقدموا لكم يعني دورة من دورات علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. دونك نقدم لكم روحي ولو انه مازال بكري شويه، لانه العدد لم يكتمل بعد. توا عندنا 26 متابع، بينما العدد الجملي في الجروب هو 58. دونك انا اشرف سويسي، محاضر وباحث في علوم والانشطه البدنيه وتقنيات الانشطه البدنيه والرياضيه، كوتش انترناسيونال في سيرتيفي دو اي اس اس اي، اللي هي منظمه امريكيه تسند أو تقوم بتقييم المدربين في جميع أنحاء العالم، وتسند لهم شهادات حسب اختصاصاتهم. دونك اليوم الفورماسيون نتاعنا أو الورك شوب خلينا نقولوا سوف يتمحور حول تقنيات تقوية العضلات، اللي هما لي تكنيك دانتونسيفيكاسيون اون ميسكولاسيون. Donc, أي sportif, il a besoin de se muscler, ou il a besoin d'aller à une salle de sport pour faire de la musculation. C'est pour cela que الوركشوب نتاعنا حبيت نركز أكثر شيء على كيفية التدريب وشنو ما أنواع التدريبات في الميسكولاسيون. دونك قبل ما نبدا الدرس نتاعي، وصلنا ل 31 سي بون نجمو نبداو. قبل ما نبدا الوركشوب نحب نشكر شكر خاص للأستاذ عبد الفتاح، اللي هو محاضر مغربي في المغرب، واللي هو يعني كان مهتم جدا بإفادة الجميع وبإفادة يعني الأساتذة والزيليت اللي في المغرب. دونك هو اللي كان مسؤول على تنظيم الجروب، وهو اللي جاب الجروب وكل شيء. دونك بارك الله فيك يا أستاذ عبد الفتاح. كيف نحب نشكر الأستاذة غزلان، اللي هي نفس العمل اللي قام به الأستاذ عبد الفتاح قامت به هي في الجزائر. دونك كانت حريصة على أنها تفيد الناس بهذه ورشة العمل، هذه الوركشوب. دونك احنا للاسف ماذا بينا نعملوا اعداد كبيره جدا، ولكن الجهود والامكانيات ما تسمحش، لانه احنا مش نعملوا فورماسيون في 20 دوله عربيه و20 دوله افريقيه، يعني 40 دوله، ومن كل دوله عندنا الحق في 30 شخص، يعني سوف نقوم باعداد 1200 شهاده. دونك اي سي غراتويتمون، اي بور سات ريزون، على خاطر غراتويتمون ما نقدروش نتجاوزوا حدودنا مع الناس، ولو انهم بارك الله فيهم ما قصروش معنا، يعني كله طاقم الاعداد كله الاداره كلها ما قصرتش، كلها تطوعت. الهدف من الدورات هذه كيما احنا اون سونوي ترو على ميزون، انتم اكيد زاد فو زونويي على ميزون، على خاطر الحجر الصحي والوباء اللي جانا هذا ربي يسترنا منه ان شاء الله. دونك علاش لا ما نقوموش بتقديم دورات؟ عملنا في تونس، عملنا في تونس الاكثر من 500 شخص،
وراجعين لتونس ان شاء الله. ولكن ما ننساوش اللي عندنا جيران واشقاء، وبما انه احنا المعهد الافريقي التونسي للتكوين دونك مسؤولين على الدورات التكوينيه في جميع افريقيا، وكانت عندنا دوره في الجزائر حضوريا مش عن بعد. ان شاء الله علاش لا نعملوا دوره في المغرب ونتبادلوا الدورات هذه حتى نخدم المجال نتاعنا اللي هو المجال الرياضي. Donc la formation, le workshop intitulé et les techniques d'intensification en musculation اللي موجود في الكور يعني ناقص اللي مش نشرحه انا هو الكامل. دونك ماذا بيا لو كان تاخذوا بلوك نوت والا ورقه والا قلم باش تقدروا تتابعوا وتقيدوا اللي ناقص. على بركه الله ونتوكل على الله. دونك لي تكنيك دانتونسيفيكاسيون ان مسكولاسيون باش نشوفوا شنو هي لا مسكولاسيون، سي كوا لا مسكولاسيون، علاش نلجؤوا للمسكولاسيون في اي رياضه. حتى الدونسور que ce soit spécialité danse ou le rugby راهو مش تلجأ للمسكولاسيون. دونك سي كوا لا مسكولاسيون، les types de contractions musculaires bien sûr باش نشوفوا شنو هما انواع الشد العضلي. les contractions musculaires الشد العضلي يعني ما هوش كرامب، لانه الكرامب c'est une contraction musculaire involontaire. اذا الشد العضلي اللا ارادي هو الكرامب، ولكن الشد العضلي هو juste il suffit de contracter le muscle. donc les types de contractions اللي هما 4 types de contractions on va les voir et on va les expliquer. Les techniques d'intensification كيف اللي هما 8 تكنيك حطيتهم، ولكن هما اكثر من 8 تكنيك. دونك اذا تمكنا من لي 8 تكنيك هذوما سي ديجا با مال، اون في غران شوز. واخر حاجه العلوم والمسكولاسيون وتقويه العضلات. شنو هو الرابط بين السيونس والمسكولاسيون؟ اكيد فما برشا روابط، فما بزاف روابط يعني نقدروا نستفيدوا منهم ونقدروا نخلقوا روابط جديدة بحيث نستطيع أن نخدم التدريبات نتاع المتدربين نتاعنا. دونك نبداو باللا مسكولاسيون. سي جو سيت لاروس، إذا أنا نلجأ للمعجم الفرنسي نتاعي نشوف المسكولاسيون هي méthode d'entraînement sportive visant à accroître le volume et la force musculaire. Donc quand je dis force musculaire, c'est une qualité physique. إذا حاولوا تاخذوا نوت اللي هما لي كاليتي فيزيك باش نحكيو عليهم، اللي هما 5 كاليتي فيزيك. عندنا لا فورس، لا كورديناسيون، لا سوبليس، l'endurance et la vitesse. Donc ces 5 qualités physiques, je dois les développer coûte que coûte. Pour être un bon sportif de haut niveau, لازم انه لي 5 كاليتي فيزيك نتاعي يبداو اكيليبري ويبداو في الماكسيموم نتاعهم. سينون ما نجمش نحكي على اتليت، ما نجمش نحكي على ميداي دور ولا ميداي دارجون ولا ميداي دو برونز اذا عندك واحده او اكثر من لي كاليتي فيزيك هذه ناقصه. دونك لي كاليتي فيزيك، لي 5 كاليتي فيزيك اللي هما لا فورس، لونديرونس، الفيتيس، لا كورديناسيون اي لا سوبليس، لازمهم يكونوا في اعلى القوام نتاعهم حتى تقدر انك توصل للوبجيكتيف نتاعك، للمستوى نتاعك. دونك définition des muscles est notée ainsi: organe capable de se contracter et d'assurer le mouvement ou la résistance aux forces extérieures. دونك الميسكل هو العضلات شنو دورهم؟ دورهم هما الشد وانهم يقوموا بتحريك الاعضاء نتاع الجسم. مثلا عندي لو برا متكون من 3 زوس، مثلا اوميروس، راديوس، اولنا. اللي الرابط اللي يخلي العظم هذايا يعمل كونتراكسيون ويعمل فليكسيون اكستنسيون في الموفمون هذايا هو سي لو موسكل بيسبس، لي موسكل اللي موجودين في الافون برا et le muscle triceps aussi. Donc ils vont contribuer au mouvement du bras, que ce soit flexion extension ou la adduction abduction. On va parler donc du deltoïde, muscle clédomastoïdien. Les os ils vont faire l'adduction abduction, c'est grâce aux muscles. Donc هذه الديفينيسيون نتاع العضله المسكل. Les muscles profonds et les muscles supérieurs. Il existe généralement les muscles profonds et les muscles superficiels. Ce sont ces deux catégories de muscles que l'on pourra renforcer grâce à des exercices spécifiques de musculation, mais les muscles visibles à l'œil nu, ce sont bien les muscles superficiels. Donc on a 3 catégories de muscles. اللي هما muscles cardiaques, muscles lisses et muscles squelettiques. Donc هذم les 3 catégories de muscles مقسمين إلى 2 catégories internes اللي هو المسكل بروفون والمسكل سوبرفيسيال. دونك المسكل بروفون هو تو سكي ما تشوفوش بالعين المجردة، ولكن المسكل سوبرفيسيال هو اللي تشوفوه كيما لي بيكتورو، البيسبس، التريسبس، الدلتويد، لي زابدومينو، لي اوبليك، je sais pas, le quadriceps, ischio-jambier,
l'adducteur, l'abducteur. Donc هذوما des muscles اللي نقدروا نشوفوهم بالعين المجردة. Pour ma part, j'estime que travailler les muscles profonds est tout aussi important, même s'ils ne se voient pas. Ce sont les muscles profonds qui maintiennent notre squelette. Les travailler, c'est éloigner les blessures et les autres maladies telles que l'ostéoporose. Donc, المسكولاسيون من إحدى الخصائص متاعها هي أنها تحميك وتحمي الجسد متاعك ضد العديد من الأمراض كيما l'ostéoporose. مثلا l'ostéoporose اللي هو العظم متاعك يصير هش يصير ضعيف etc. Donc, à force de se muscler, on peut aussi sauver les os متاعنا ولا on peut les couvrir والا on peut lutter contre plusieurs maladies. ما ننساوش زاد هذه المسكولاسيون تقوم بتقوية المناعة, le système immunitaire. Donc le mouvement du muscle. Quand on dit un muscle travaille, c'est qu'il alterne des phases de contraction et de relâchement. هذا شيء طبيعي. أكيد عندنا des phases de contraction et des phases de relâchement. هذا طبيعة الحركة الإنسانية. C'est ce mouvement qui permet aux muscles de prendre du volume, de la force, de l'endurance. Le résultat sera plus rapide si le muscle est soumis à une charge lourde de manière répétée. أكيد. كل ما تقوي في الشارج وكل ما تنقص في les répétitions يعني عملت une tension externe supérieure et بقوة يعني التنسيون هذه ارتفعت يعني أكيد العضلة elle va se développer. يعني احنا شنو عندنا في الميسكولاسيون عندنا la phase d'endurance قيدوها زاد هذه كان تحبوا la phase d'endurance بعدين la phase d'hypertrophie اللي هي gonflement cellulaire des muscles وبعدين عندنا la phase de force musculaire force maximale ومن بعد آخر حاجة عندنا la phase de l'explosivité اللي هي la pliométrie. Donc endurance, hypertrophie, force et pliométrie. La pliométrie c'est l'explosivité, c'est la contraction combinée entre contraction concentrique et excentrique dans un mouvement rapide et bref. Tac. Ça c'est la contraction pliométrique, c'est l'explosivité. الطاقة الانفجارية بالعربية. الطاقة الانفجارية شكون يستعملها؟ Par exemple les joueurs de volleyball. Les joueurs de volleyball باش يعملوا يكونوا جدار الصد ويقفزوا القفزة العالية هذيك لازم يكون عندهم ويتمتعوا بطاقة انفجارية قوية au niveau des membres inférieurs اللي هما les ischio-jambiers et les quadriceps et les mollets. Donc لهنا l'explosivité elle est très importante, la force, l'endurance elle est très importante et l'hypertrophie elle est très importante ولكن بضوابط. يعني احنا وقت اللي مش نخدموا لا musculation فما des pourcentages ما نخدموش هكاك وبرا يعني مش ناخذ halter et je commence à me muscler. Non, c'est pas ça. Donc je dois préciser mon objectif tout d'abord, préciser la phase de l'entraînement, si j'étais en phase d'endurance, de force, d'hypertrophie ou d'explosivité, et puis je vais faire les calculs scientifiques vis-à-vis la phase dans laquelle je suis. Donc لهنا أول حاجة لازم الإنسان يعمل تيست un petit test للي ممبر نتاع الجسد نتاعو كلهم العضلات كلهم يعني البيسبس التريسبس الدلتويد اللي هما باغ اكزومبل باش نعمل له تيست. نبدا بالبيسبس مثلا باش نعمل فليكسيون اكستنسيون برا. دونك نوتي بيان لا فورمول او خليني نكتبها لكم في الجروب. خلاص انا بنعطيكم الفورمول بعدين نعطيكم الفورمول بعدين ان شاء الله في الجروب نهبطها ولكن هذا ما يمنعش اني نفسرها حالا. خلينا نشوفوا ناخذ على سبيل المثال اللي هذايا سي ان التير. هذايا التير de 15 kg. Donc je vais soulever cet haltère là. انا مش نحاول نهزو. نخدم 1 2 3 4 et 5 et 6 jusqu'à l'épuisement نتاعي. OK? Donc c'est une expérience, c'est un exemple plutôt. C'est pas vrai ce que je vais faire maintenant, mais c'est un exemple qui va nous aider à comprendre le reste. Donc voilà, je commence, flexion extension, 1 2 3 4 et 5. J'ai pas pu. Donc ما عملتش انا 5 و 6. Bien sûr c'est pas ça. ولكن انا حبيت نعملكم l'exemple. يعني في 15 kg combien est-ce que j'ai fait de répétitions? Donc 15 kg هذا 15 kg. J'ai fait 4 répétitions. La 5e ما قدرتش نعملها. ما درتهاش la 5e. Donc j'ai fait 4 répétitions avec 15 kg. Notez ça, notez ces données. Ashraf, il a fait 4 répétitions, flexion, extension, muscle sollicité, biceps, avec 15 kg. Donc, on a 15 kg et 4 répétitions. هذم المعطيات الأولى الذي سوف يتم تسجيلهم في لإتمام الفورمول هذه.
Donc, la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la 1RM égale à 100%. شنو هي la 1RM? 1RM c'est une répétition maximale. يعني أنا تعطيني عدد من الكيلوات، عدد من كيلوغرامات التر فيه وزن نقدر نرفعه مرة واحدة. مثلا ça y est, je peux plus. Donc, أنا قدرت شلتها مرة واحدة، هذه تسمى une RM, une répétition maximale qui est égale à 100%. 100% de quoi? 100% de mon maximum. يعني le max نتاعي اللي هو 100%. Ok. Comment est-ce que je peux connaître mon maximum? C'est grâce à cette petite expérience. Elle est 15 kg, 4 répétitions. Ashraf, il a soulevé 15 kg et il n'a fait que 4 répétitions. La cinquième, elle n'est pas faisable. Donc, à travers numéro 4 et 15, je peux savoir combien est-ce que je peux soulever une fois dans ma flexion-extension biceps. يعني الفورمule تقول 0,0333 fois nombre de répétitions اللي هو 4 répétitions entre parenthèses هذايا الكل plus 1 نسكروا la grande parenthèse fois la charge déplacée. La charge déplacée اللي هي 15 kg. Donc خلينا نحسبوها ونقول لكم كيفاش. خلينا نشوف. Donc لهنا عندنا 0,0333 fois nombre de répétitions اللي هو 4 égale plus 1 égale fois la charge déplacée اللي هي 15 kg égale. يعني إذا أنا أشرف هزيت يعني j'ai soulevé une charge de 15 kg 4 fois seulement, donc le max نتاعي اللي نقدر نهزه مرة واحدة 16.998 يعني 17 كيلو. يعني أنت لو كان تجيب لي 17 kg je ne peux le soulever qu'une seule fois parce que 17 kg c'est mon maximum à l'aide de ce calcul scientifique. Ok? Donc une fois je connais le max نتاعي في chaque muscle, je peux ainsi travailler les qualités physiques du muscle اللي هما l'endurance. Pourquoi? Parce que l'endurance, on ne peut travailler que 60% à 65%. يعني أنا إذا بغيت نخدم l'endurance, إذا بغيت نخدم l'endurance, je travaille que 60% de mon UNRM, de mon maximum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 17 kg, اللي هما 16,998, 17 kg fois 0,6. 0,6 pourquoi? C'est 60%. 0,6 c'est 60%. Donc égal. Si je veux travailler l'endurance, je dois prendre des haltères de 10 kg. Donc vous comprenez là, si je peux travailler l'endurance qu'avec un intervalle de 10 kg et fois 0,65, c'est 65%, égale 11 kg. Donc l'intervalle pour l'endurance, pour moi, pour la flexion-extension biceps, je peux travailler entre 10 kg et 11 kg avec des séries de 15 à 20 répétitions. D'accord? En général, de 3 à 4 séries et je suis désolé parce que j'ai vu un message là, donc ça me perturbe un peu. Un message, c'est pas de vous, de message externe. Je disais quoi? Si je veux travailler à la musculation, je commence par l'endurance. L'endurance, la règle générale de l'endurance, elle m'oblige à travailler de 60 à 65% de mon maximum. Mon maximum, d'après le calcul fait maintenant, et la petite expérience, c'est 17 presque. Donc 17 fois 0,6, c'est-à-dire 17 fois 60%, est égal à 10. Et 17 fois 0,65, c'est-à-dire fois 0,65, égale à 11. L'intervalle dans lequel je vais travailler avec en endurance pour mon biceps, c'est 10 kg et 11 kg. Par exemple, si je veux travailler de l'hypertrophie, alors là, ça change. L'hypertrophie, elle demande un pourcentage encore plus élevé de 70% jusqu'à 75%. يعني من 70% إلى 75%. نفس الكالكول أقوم به خلال فترة l'hypertrophie اللي هو le gonflement du muscle وإلى تضخيم العضلات. إذا حبيت نخدم الفورس كيف le pourcentage يرتفع لأنه اسم على مسمى هي فورس وتكون من 85 إلى 90%. دونك من 85% إلى 90% أنا قاعد نخدم في الفورس وتكون les répétitions de 3 à 5 répétitions من 3 إلى 5 عدات
فقط لأنه c'est une force elle est très lourde donc je peux pas faire des séries de 10 ou des séries de 12. Par contre en hypertrophie on utilise des séries de 8 à 12, en endurance de 15 à 20, en force de 3 à 5 et en pliométrie de 5 à 10. C'est quoi la pliométrie? C'est de calculer, de prendre plutôt 50% de le max نتاعي. يعني انا اذا الماكس نتاعي يكون 17 اذا الماكس نتاعي 17 je vais faire 17 fois 0,5 c'est-à-dire 17 fois 0,5 ça fait bon ça fait donc 15 ça fait 8 et demi voilà 8 et demi يعني 8 كيلو ونص يعني اذا نحب نقوي مثلا البيسبس je vais prendre un haltère de 8 kg et demi je vais faire comme ça je vais faire des mouvements explosifs des mouvements qui combinent deux types de contractions concentriques plus excentriques avec un mouvement rapide et bref j'espère bien que يعني اللونجاج اللي نهدر به يكون مفهوم او يكون سينون قولوا لي اذا واحد منكم مش فاهم الفرنسي ولا مش فاهم العربيه يقول لي يكتب لي juste un commentaire et je m'en occuperai d'accord. Avant de continuer, j'ai une invitation récente, plutôt 3 invitations, donc j'aimerais bien les inviter avant de continuer et de poursuivre l'explication. Sinon, posez des questions, vous pouvez poser des questions maintenant et je serai ravi de répondre à ces questions-là. Donc voilà, maintenant on a 60 personnes. 60 personnes dans le groupe et ceux qui nous suivent sont 43 personnes, donc il y a des absents. Bon, malheureusement pour eux. Ça va شباب ما ثماش واحد مش فاهم شي حاجة ولا يعني إذا ثم سوء فهم أو ثم حاجة مش واضحة juste قولوا لي. Je suis là à votre disposition. Très bien, parfait. الله يبارك خليني ما نحكي لك بالبطيء. مدام حسنة اذا اي حاجه ما فهمتهاش ما يسالش عاود لي من بعد راه حتى بعد الورك شوب جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون يعني ما فما حتى مشكل. الان ار ام داكور عبد القادر به الان ار ام هي تعني الماكس نتاعك يعني انت يا عبد القادر لو كان انا نمشي انا وياك للسال دو سبور داكور انا وعبد القادر on va partir dans une salle de sport. Je vais m'entraîner avec Abdelkader Hanafi. Je vais te donner, te donner Abdelkader une haltère. Wazn, charge. Voilà, elle est un petit peu lourde, mais ça va. Abdelkader, je vais te donner cette haltère là. Ok? ومش نطلب منك انك تعمل فليكسيون اكستنسيون بيسبس يعني تخدم عضلة البيسبس. اوكي؟ عبد القادر مش يحمل عضلة البيسبس هذه ومش يحاول انه يعمل لو ماكسيموم. دونك 1 2 3 4 5 6 7 non. عبد القادر il n'a fait que 6 répétitions avec cette haltère là. OK? Cette haltère là combien pèse-t-il؟ قداش وزنه؟ وزنه 15 كيلوغرام. وعبد القادر عمل 6 عدات يعني ب 15 كيلوغرام. القوة القصوى نتاع عبد القادر يقدر يعمل 6 fois 6 répétitions. D'accord? باهي. Je n'ai pas besoin de 6 répétitions. J'ai besoin de savoir أنا أحتاج لمعرفة كم كيلوغرام يجب أن أعطي لعبد القادر حتى يكون العدة القصوى نتاعو مرة فقط. يعني أنا أعطيته 15 كيلوغرام il a fait 6 fois. لا cette fois-ci je vais lui donner 20. زعما كان نعطيه 20 combien il va faire 2 fois 2 fois 1 fois non c'est pas par hasard. C'est pas par hasard هي مش صدفة. هو c'est un calcul يمكنني أن أعرف كم تحتاج أنت يا عبد القادر من كيلوغرام لكي تستطيع أن تحمل مرة واحدة فقط. أوكي؟ داكور عبد القادر؟ Très bien, parfait. يعني عبد القادر هز 6 fois. Il a soulevé 6 fois charge نتاعو avec 15 kg.
خلينا ناخذ الكالكولاتريس ونعاودوا. Donc la formule, شنو تقول la formule? C'est tu ouvres deux parenthèses, tu écris 0,03333 fois nombre de répétitions عدد العدات اللي هما 6. donc 0,0333 زائد 6 نغلق القوسين الصغيرين بعدين بلس 1 نزيد 1 نغلق القوس الكبير هذا الكل المجموع فوا لا شارج ديبلاسي سوف تتم ضربه في لا شارج ديبلاسي. تري بيان غزلان تري بيان بارفي. غزلان عطاتنا ال 1 RM. غزلان سي 1 RM une répétition maximale égale à 0,0333 fois nombre maximal de répétitions plus 1 fois la charge déplacée. donc c'est ça. بالنسبة واضح يا عبد القادر؟ بالنسبة محمد حسام الزاوي قال لي la durée d'une séance de musculation combien de répétitions pour chaque muscle. يا صديقي العزيز les répétitions pour les muscles ça dépend de l'objectif. هذا كله يتماشى ويعتمد من الهدف متاعك. هل الهدف متاعك يا محمد انك تقوي العضله متاعك في المستوى المداومه اللي هي الاندورانس او l'hypertrophie اللي هو نفخ العضلات او لا فورس ماكسيمال اللي هي لا فورس او l'explosivité. كل من هذه الصفات عنده الدوري الخاصة به وعنده لي ريبيتيسيون الخاصة به. ولكن الدوري نتاع المسكولاسيون كيف تختلف من رياضة إلى أخرى. يعني إذا أنا كنت دانسور جو براتيك لا دانس et vous pratiquez le rugby c'est pas كيف c'est pas la même chose. donc rugby سوف يحتاج حصة musculation أكبر من حصة الدانس. les séances de musculation varient de 45 minutes jusqu'à 60 minutes et même plus parfois. Lorsqu'on se prépare à une compétition de haut niveau, on peut même arriver à 75 minutes. يعني نزيد ربع ساعة على 60 دقيقة. donc هذه les séances de musculation. sinon ثم سؤال واحد آخر قال لي عماد سبعة عماد l'endurance après hypertrophie après force après pliométrie. donc هذه la méthode يسموها la méthode d'entraînement linéaire. il y a deux méthodes d'entraînement, méthode linéaire et méthode alternée. donc la méthode linéaire اللي هي منظمة شوية plus ou moins تمشي endurance, hypertrophie, force et pliométrie. la méthode alternée 2 semaines par 2 semaines, on va parler de ça dans d'autres workshops Inch'Allah, les méthodes d'entraînement. donc chaque athlète pourrait choisir 2 types de méthodes d'entraînement, que ce soit linéaire ou alterné. معدل de l'endurance كيفاش؟ l'endurance هي 60% يا حبوش 60% الى 65% من لونيرام متاعي. دونك انا ممكن نهبط فيديو تشرح بالضبط بالتفصيل كيفاش كومون كالكولي لونيرام. Très bien. On passe si on fait un petit zoom à l'intérieur des muscles. سوف نقوم بتكبير ما بداخل العضلة. يعني les fibres musculaires اللي هما les cellules musculaires الخلايا العضلية. les fibres c'est super élastique. واضح. les fibres musculaires هما متكونين من des filaments d'actine et myosine qui vont aider ou faire le rôle de la contraction musculaire. donc خلينا نقولوا اللي هذه عضلة البيسبس. c'est un muscle relâché. donc هذم l'actine وهذم الميوزين مش يدخلوا في بعضهم. lors d'une contraction concentrique مش يركبوا كيما هكا. فوالا سوف مش يدخلوا في بعضهم. lors d'une contraction excentrique مش يتجبدوا. فوالا. lors d'une contraction isométrique lors d'une contraction pliométrique. voilà très bien rapide. donc سامحني باش نقص عليكم نشوف juste le commentaire. et c'est bien fin. parlons un peu sur la nutrition et de la récupération. donc la nutrition, chers collègues, ce n'est pas ma spécialité. Donc, on confond un petit peu, on va parler de ce sujet plus tard. On confond un petit peu les nutritionnistes des entraîneurs. L'entraîneur n'a pas le droit d'être un nutritionniste et le nutritionniste n'a pas le droit d'être un entraîneur parce que ce n'est pas la même formation. Même si l'entraîneur se connaît beaucoup en nutrition, il n'a pas le droit de pratiquer ce métier-là car ce n'est pas son domaine ni son diplôme. Donc, si l'entraîneur pourrait
avoir un diplôme de 3 ans, par exemple, de nutritionniste, ça va de soi. Il pourra ainsi faire des recommandations et des conseils de nutrition. Les intervalles pour l'endurance, force, hypertrophie et pliométrie. D'accord, je vais écrire tout cela plus tard dans une petite vidéo qui va expliquer ça plus précisément. كم عدد العدات في الphase pliométrique. في الphase pliométrique de 5 à 10 répétitions. D'après ça dépend de la spécialité. Par exemple, le volleyball, ils ont besoin de renforcer les muscles inférieurs, les jambes. Donc يستحقوا قفزة أعلى وأقوى وبالتالي يستحقوا العشر عدات. ولكن مثلا نشوفوا في الفوليبول في الفوليبول حتى في اليدين حتى في لي ممبر سوبيريور يستحقوا l'explosivité, la pliométrie pour faire les matchs, etc. خلينا نقولوا في الفوتبول. في الفوتبول alors là, pour faire une course à fond, il doit renforcer ses jambes, il doit travailler davantage sur la pliométrie. Sinon, pour les membres supérieurs, lorsqu'il veut travailler de la pliométrie, il n'a pas besoin de faire 10 répétitions par exemple. 5 c'est suffisant. Parce que les footballeurs n'utilisent pas les bras comme les jambes. Donc les jambes, عليهم خدمة عليهم مجهود أكبر وأكثر. نرجعوا للموضوع متاعنا متاع les fibres musculaires à l'intérieur du muscle. Donc ces élastiques sont plus connus sous le nom de fibres. Ce sont elles qui permettent le mouvement de contraction et de relâchement que j'ai abordé dans la première partie de l'article. Par exemple, lorsque vous faites un exercice de biceps avec halter curl, vos fibres vont se détendre et se retendre tout au long de l'exercice. هذه نسميوها la contraction concentrique et excentrique. Donc les fibres musculaires, pour se contracter, qu'est-ce qu'ils vont brûler et qu'est-ce qu'ils vont consommer et qu'est-ce qu'ils vont donner après l'épuisement. Donc un épuisement musculaire, ça donne du lactate, ça augmente le lactate. كيف وقت اللي المسكل يكون ناقص في الأكسجين سوف يفرز حمض اللاكتات اللي هو l'acide lactique. Donc l'acide lactique, il n'est pas dû aux courbatures, c'est une fausse idée. Plusieurs gens et plusieurs chercheurs ont confirmé que les courbatures, الآلام العضلات, المسل ايكس نسميهم بالانجليزيه المسل ايكس او بالفرنسيه كورباتور او بالعربيه آلام العضلات بعد تدريب المسكولation on se sent courbaturé. Donc les courbatures ce n'est pas de l'acide lactique, ce sont des micro-lésions microscopiques au niveau des filaments actine myosine qui vont créer ces douleurs là. Donc ما هواش حمض اللاكتات. Le muscle lorsqu'il est épuisé سوف يفرز حمض اللاكتات ولكن حمض اللاكتات لا يسبب آلام العضلات بل آلام العضلات تعود إلى تمزقات ميكروسكوبية في الخلايا العضلية اللي هما actin وميوزين. Les fibres d'actine myosine, lorsque la phase excentrique par exemple, le muscle il va s'étirer, il va s'éloigner et puis il va créer des micro-lésions, du coup on va sentir la douleur. Donc بالعكس l'acide lactique ممتاز وكان مظلوم برشا العديد من الناس والعلماء ظلموه سابقا ولكن اتضح في العلم الحديث أنه l'acide lactique ممتاز لأنه يقوم بالتفاعل مع البروتينات. Il est responsable sur la synthèse protéique. Donc comme l'acide lactique augmente et notre organisme il est riche en protéines, le muscle il va favoriser la pénétration de ces protéines. Donc le muscle سوف يستغل بطاقة إيجابية جدا البروتينات الموجودة في الجسد خلال تواجد الأسيد لاكتيك. دونك هذاك علاش وشيء لوجيك يعني أنت لو كان تاكل un vrai repas riche en protéines et tu t'entraînes fort, c'est normal que tu vas avoir des muscles. لأنه ايش معناها tu t'entraînes fort? Tu t'entraînes fort, c'est-à-dire que ton corps a fourni beaucoup d'efforts. يعني عمل جهد كبير وكبير برشا. يعني جهد كبير مع تغذية ممتازة سوف يخلق عضلات جيدة، لكن تغذية ممتازة وجهد قليل في الوسط، تغذية مش ممتازة وجهد كبير في الوسط، ولكن هذوم الزوز مع بعضهم c'est l'une des raisons physiologiques explicatives c'est l'acide lactique. l'acide lactique هو مسؤول على تكبير العضلات هذه وتضخيم العضلات. Donc les fibres pendant un exercice de musculation. نفس الكلام اللي كنت نقوله تو يحكيو على les courbatures, les micro-déchirures, يحكيو على les efforts, la régénération, la récupération. Donc récupération مهمة جدا للعضلة، هي عملية تجديد l'oxygène. C'est pour cela que chaque sportif récupère entre chaque série et série.
Les types de contraction musculaire, نجيو توا لأنواع الشد العضلي. Les types de contraction musculaire باش نخدموا على 3 types de force اللي هي la force générale, la force maximale et la force explosive. Donc عندنا la force générale القوة العامة للجسد مش القوة العامة متاع الحاكم. la force maximale القوة القصوى قداش نوصل في الفيليير دينيرجي ايروبيا لاكتيك وايروبي انايروبي وايروبيا لاكتيك اتسيتيرا. لا فورس اكسبلوزيف القوة الانفجارية اللي هي لا بليومتري en sachant qu'il existe 4 types de contraction musculaire. موجود 4 انواع من الشدود العضلية اللي هي la contraction concentrique, la contraction excentrique, la contraction pliométrique et la contraction isométrique. خلينا نشوفوهم بالوحدة ونبداو باللا كونتراكسيون ايزومتريك. دونك لا كونتراكسيون ايزومتريك وقت اللي نعمل كونتراكسيون بدون حركات. Ça veut dire quoi une contraction sans mouvement؟ شد عضلي كامل للجسم بدون حركات. gainage مثلا le gainage sur les coudes, le gainage sur les bras, le gainage chaise romaine يعني تقدر تقعد ما نعرفش في الحيط. Par exemple, je vais enlever cette chaise-là et je vais rester comme ça. Voilà, ça c'est un gainage. J'ai pas fait de mouvement malgré que mes muscles sont tous contractés. Les muscles, je veux dire des membres inférieurs. Le quadriceps, l'ischio-jambier, le mollet, l'adducteur, abducteur, muscle fessier. كلهم مشدودين بدون القيام بحركات. مثلا, voilà. J'ai contracté mon muscle et j'ai pas fait de mouvement. Je n'ai fait ni flexion ni extension. Malgré ça, il est contracté. Donc ça veut dire une contraction isométrique. C'est-à-dire une contraction sans mouvement articulaire. Les articulations, المفاصل لا تتحرك خلال هذا الشد. Donc هذه la contraction isométrique. نتعداو للي بعدها اللي هي la contraction concentrique. La contraction concentrique, وقت اللي les extrémités du muscle se rapprochent. Voilà. Le muscle il s'est raccourci, et l'extrémité du muscle, il se rapproche. Donc, c'est une contraction concentrique. Concentrique, yani raccourcissement du muscle et allongement des... c'est pas l'allongement, c'est rapprochement et raccourcissement des extrémités du muscle. نتعداو الكونتراكسيون اللي بعدها اللي هي la contraction excentrique. Donc, la contraction excentrique, c'est un dilatement ou un prolongement des extrémités des muscles. Éloignement, par exemple. Voilà. Ça, c'est une contraction excentrique. La contraction raba, la contraction pliométrique. Pliométrique, voilà. Hop. Rapide. Hop. Comme le qafz. Le qafz, c'est une contraction pliométrique. L'akm, c'est une contraction pliométrique. Le tir en appui, في الهاند. Tir en suspension في الهاند, donc c'est une contraction pliométrique. Ça nécessite la rapidité, l'explosivité, la vitesse et en même temps la force. Quatrièmement, les techniques d'intensification. Non, ça c'est troisièmement, je pense. Troisièmement, les techniques d'intensification. Donc, troisièmement, les techniques d'intensification. Moi, dans ces cours-là, j'ai mis des images. Ok? أنا حطيت صور, ما حطيتش كلام. عشان انت تركز معايا في الكلام نتاعي. يعني دابا دركا توا باش نعملوا لي تكنيك دانتونسيفيكاسيون لا بليومتري باش نشوفوا سي كوا لا تكنيك بليومتريك. Donc la pliométrie, c'est l'explosivité, on vient de le dire et on vient de le citer même dans la périodisation de musculation. Donc la pliométrie, c'est la combinaison entre deux types de contractions. Donc la force concentrique, excentrique, mais ça va être rapide et bref. Ça va être des fractions de secondes. C'est pourquoi faire cela? Pour combiner la vitesse et la force. Combiner la vitesse et la force pourrait avoir des résultats explosifs. يعني سوف تكون الناتج سوف يكون انفجاريا. الطاقة الانفجارية يعني باش نشوت كرة تير دون بال في الفوتبول تشوت لازمك تكون عندك فورس اكسبلوزيف في الجامب. باش تشوت كرة في الهوند بال لازم تكون عندك فورس اكسبلوزيف في اليد في البرا. باش تقفز قفزة كبيرة برشا لازمك تكون عندك فورس اكسبلوزيف في الممبر انفيريور. باش je sais pas, je vais chercher d'autres exemples. باش تكون اللكمة نتاعك en tant que boxeur
تكون قوية efficace لازم يكون عندك force explosive. Donc c'est pour cela on travaille de la pliométrie. Par exemple الأشياء اللي نخدموا بها la pliométrie يقدروا يكونوا des élastiques. Les élastiques par exemple يحط لي في الceinture scapulaire نتاعي voilà un élastique et moi j'accélère et lui il prend l'élastique. Parachute, l'exercice de parachute, les athlètes d'athlétisme surtout les يجريوا في الفيتيس في 100 متر يعملوا الباراشوت donc يحط parachute وراه ويجري et il va courir contre l'air. Du coup il va renforcer explosivement les muscles inférieurs نتاع le corps نتاعو. Donc voici c'est une technique d'entraînement très utilisée chez tous les sportifs. Donc sans explosivité on ne peut pas avoir des résultats. L'explosivité ça veut dire la vitesse, ça veut dire la force et ça veut dire l'accélération et le temps de réaction aussi. Le temps de réaction ça s'entraîne. La méthode Centurion. La méthode Centurion, c'est la deuxième technique d'intensification. Elle est très facile. Maintenant, vous êtes tous confinés, en confinement, en mode confinement. On peut travailler cette méthode de Centurion. Elle sollicite exactement la période d'endurance musculaire et ça travaille tout le corps par 100 répétitions. La méthode Centurion, ça veut dire 100 répétitions. Par exemple, coucher serré, coude au corps. Et on commence avec des haltères très légers pour pouvoir terminer les 100 répétitions internes. Donc, ma fameuse temps de récupération. Attention, pas de temps de récupération entre séries. On est obligé de terminer les 100 répétitions, mais on n'est pas obligé de choisir des charges lourdes. Par exemple, je vais choisir des charges très légères. Et je vais faire mes séries de 100 répétitions. Ultra-marathon. C'est un ultra-marathon que je vais suivre. Ok? Voilà. J'ai enlevé, j'ai laissé presque 2,5 kg. Et 2,5 kg, ça fait 5. Plus 1,5 kg, ça fait 6,5. Donc je vais soulever 6 kg pendant 100 répétitions. Ça veut dire la méthode Centurion. Donc je travaille tous les muscles du corps 100 fois avec des charges légères ou parfois sans charge. Parfois on peut faire ça au poids du corps. Par exemple on pourra faire 100 pompes. Mais 100 pompes, corps tendu, c'est difficile. Alors on se met à genoux. À genoux ça devient plus facile. L'essentiel c'est qu'on termine les 100 répétitions. Par exemple, voilà, c'est léger. 1, 2, 3, je pourrais faire 100 répétitions facilement. Donc c'est un ultra-marathon. C'est une technique plutôt masochiste pour l'organisme. C'est très difficile, c'est pénible, mais ça travaille l'endurance de façon très appréciée. Donc je termine. La troisième technique d'intensification est l'entraînement pyramidal. Cet entraînement-là, il est très connu. Ça permet de travailler par exemple un cocktail un peu partout. Ça permet de travailler la force, l'endurance, l'explosivité et aussi l'hypertrophie parce que cet entraînement-là, son objectif principal est de monter de série et diminuer de charge et monter de série. C'est comme un pyramide. On va travailler dans un pyramide. Donc départ, on peut commencer par 10. Si on n'a pas de matériel de musculation, on pourra faire ça à la maison aussi. Pour le départ, on peut commencer par 10 burpees et puis 20 pompes et puis 30 dips et puis 40 squats et puis 50 ciseaux. Même chose, 50 ciseaux, on redescend 40 squats, 30 dips, 20 pompes et 10 burpees. Pendant par exemple 3 tours, 3 répétitions, 3 séries. 3 séries, on fait la même chose. Donc pour débutants, on fait 3, 6, 10. Si vous remarquez, chaque fois on augmente le nombre de répétitions et on baisse le nombre on baisse la charge. Donc on augmente la répétition, on baisse la charge. Donc on a commencé avec 3 répétitions avec charge lourde. On diminue la charge et on augmente les répétitions, on fait 6. Même chose, on diminue les charges et on augmente les répétitions, on fait 10. Même chose, on diminue les répétitions et on augmente, ça fait 13, 16. Et puis on a atteint le sommet du pyramide, on redescend. Donc par 13, 10, 6, 3. C'est la même chose. Donc, quatrième technique, c'est l'entraînement en occlusion. Oh là là, cet entraînement-là, il est très efficace et ça remplace
le matériel lourd que vous ne trouvez pas à la maison. يعني انتم في دياركم ما عندكمش اكيد مش كل واحد عنده الامكانيات باش يشري او يشتري des haltères très lourds, c'est coûteux. Par exemple, 1 kg d'haltères, ça fait, chez nous, ça fait 9 dinars, c'est-à-dire en euros, ça fait 3 euros, 2,8 euros. 1 kg d'haltères, ça fait 2,8 euros. C'est-à-dire, si je vais acheter une haltère de 50 kg, ça me fait une fortune. Donc, c'est 50 kg pour pouvoir travailler, par exemple, pectoraux, ou pour travailler les triceps, comme ça. Donc, ça va faire une fortune. Donc, خلينا نعمل calcul. Il y a 100 voilà, 2000. خلينا نشوفوا 10. 10 هي 280. 10 تصير لنا 28 euros. و 100 تصير 280 euros. Donc 140 euros. 140 euros pour acheter une haltère de 50 kg. C'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Donc il vaut mieux que je suis des techniques d'intensification qui remplacent cet entraînement-là. Maintenant, on va parler de l'acide lactique et on va parler du lactate. On va parler de l'absence de l'oxygène lors de la suggestion que je vais faire, etc. Je suis désolé, juste un petit moment pour faire cette charge-là. Attendez. كم عدد العدات في la phase pliométrique de 5 à 10 يا بسمة الحمدي de 5 à 10. ديما la pliométrie on prend un pourcentage de 50% et on fait de 5 à 10 répétitions. من 10 إلى 5 من 5 إلى 10 عدات. Ok. La méthode occlusion, c'est quoi l'occlusion? Ça consiste à empêcher la circulation sanguine d'aller aisément dans les vaisseaux sanguins. Yani, je vais faire un garrot, une bande élastique. Par exemple, ici, je sais pas, j'ai pas une bande élastique. Je devrais la préparer, mais j'ai zappé. C'est pas grave. Donc, je vais entourer l'extrémité du muscle avec une bande élastique. Et puis, je vais travailler de la musculation. Mais je ne dois pas dépasser les 20 à 40% de l'UNRM. C'est très important de calculer l'UNRM, une répétition maximale, avant de commencer une séance de musculation. Cela vous permet de savoir quel pourcentage puis-je suivre dans chaque exercice et dans chaque technique d'intensification. Donc, 20 à 40%, c'est rien. Par exemple, si je peux soulever au maximum 20 kg, donc 20%, ça veut dire 20 fois 0,2 et 20 fois 0,4. Je vais travailler dans un intervalle, attends, je vais vous dire, intervalle de 4 et de 8 kg. C'est-à-dire flexion-extension avec la technique occlusion. Muscle attaché avec une bande élastique qui va empêcher la circulation sanguine, qui va créer l'absence de l'oxygène. Donc l'absence de l'oxygène, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous faire recruter des fibres à contraction rapide. Donc absence d'oxygène, c'est stress. Stress, c'est cortisol, c'est adrénaline. نعم تحبس الدم في منطقة وتخدم التمرين. حبوش تحبس الدم لكن حبسان الدم مش تخو يعني جوست كأنك مش تعمل تحليل دم. مش تحبس الدم هكذا. اوكي؟ تخدم من 20 إلى 40% من la force maximale نتاعك. يعني c'est rien, c'est pas une grande chose. هي الميثode هذه elle a été inventée au Japon. Donc ça s'appelle l'entraînement Katsu training, ou bien l'entraînement en occlusion, ou bien BFR اللي هو blood flow restriction, et ça s'appelle aussi l'entraînement en occlusion, voilà l'entraînement hypoxique. Donc cherchez sur Google ou cherchez dans des articles scientifiques, vous allez trouver l'entraînement hypoxique ou bien l'entraînement en occlusion, Katsu training, ou bien blood flow restriction. C'est la restriction
ما هو مبدأ من استخدام التمرين en occlusion؟ très bien زكي. المبدأ هو تم ابتكاره للناس الذين يعانون من التهابات المفاصل، اللي هو ليبيكونديليت في حالة مفصل الكوت، والا لي تندينيت في حاله المفاصل كلها. مثلا l'articulation scapulo-humérale, l'articulation coxo-fémorale, et ici l'articulation du coude, donc huméro-radial, huméro-ulnaire, les articulations du corps en général, scapulo-humérale, on a dit ça, scapulo-humérale, donc claviculaire, l'articulation scapulo-claviculaire. Donc ces articulations-là, lorsque يكون عندهم يعني التهابات، يكون عندهم التهاب نقدر نخدم بشارج خفيفة جدا، ولكن ميسكل كونجستيوني، وهذا يعطينا نفس الريزولتا نتاع ليبرتروفي اللي هي تضخيم العضلات اللي نمشيو للصالة على خاطره. دونك بالنسبه للمبتدئين تكنيك ممتازه، بالنسبه للناس المصابين اللي عندهم مشاكل في التهابات في المفاصل تمرين ممتاز جدا، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش شارج ثقيل دونك يقدروا يعوضوا الشارج الثقيل بالونترينمون هذا. المبدأ سوف نتكلم على مبدأ هذا التمرين، سوف يجعل العضلة ناقصة من الأكسجين، un manque d'oxygène. C'est quoi le manque d'oxygène? Le manque d'oxygène oblige le muscle à recruter des fibres à contraction rapide. Donc si vous cherchez sur internet ou dans des livres scientifiques, donc le recrutement des fibres à contraction rapide permet est au service du gonflement du muscle. هو في خدمة تضخيم العضلة. في حاجة أخرى، في غياب الأكسجين العضلة تشعر بالتعب في فترة قصيرة. دونك شعور بالتعب يجعل العضلة أن تفرز حمض اللاكتات، وحمض اللاكتات هو مسؤول على لا سانتيز بروتييك، هو التجاوب مع البروتينات التي الموجودة في العضلة أو في الجسم الإنسان. فالونترينمون اون اوكلوزيون ما تخافوش منه، هو تدريب يعني موجود ومعترف به ومنصوح به من بعض الأطباء، خاصة للناس الذين يعانون من الالتهابات في المفاصل. دونك هذا هو لوكلوزيون. نمر للونترينمون الخامس اللي هو لونترينمون AMRAP بالإنجليزية AMRAP، وتعني حرفيا as many rounds as possible. Donc as many rounds as possible, combien puis-je faire de tours dans un temps donné. يعني أنا مش ناخذ عندي توا 40 personnes par exemple, 40 personnes me suivent. Je vais vous demander de faire un challenge, ok? Vous allez faire un challenge. Donc 40 divisé par 4, ça fait 10. Je vais vous partager sur 4 coins. Chaque coin, il y en a 10 personnes, ok? Je vais demander au coin numéro 1 de faire des pompes. Pour les 10 personnes du coin numéro 1 de faire des pompes. Les 10 personnes du coin numéro 2 de faire des abdominaux. Les 10 personnes du coin numéro 3 de faire des burpees. Les 10 personnes du coin numéro 4 de faire des jumping jacks ou des sauts américains. Chacun de ces personnes-là va faire son exercice 10 fois. Dans un temps général de 10 minutes. Ok? Donc on a 10 répétitions dans 10 minutes en général. Si ça termine les 10 minutes, ça y est, on arrête. Et je vais demander à ces 40 personnes-là, à ce groupe complet, combien de tours pouvez-vous faire dans 10 minutes. Ça veut dire quoi, one round, une tour? Ça veut dire quoi? Un tour. Ça veut dire faire les pompes, faire les abdominaux, faire les burpees et faire les jumping jacks. Chaque groupe, s'il passe par ces 4 ateliers, ça veut dire one round. Ok? Donc, on va marcher dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles de la montre. C'est-à-dire, on a terminé ici, ce groupe-là vient là, ce groupe-là vient là, et ce groupe-là vient là, et ce groupe-là, il part là-bas. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, le temps passe. La montre, elle ne cesse pas de travailler, elle ne cesse pas de donner du temps. Ok? Donc, 1, 2, 8, 9, 10, changer, on change. 1, 2, etc. Changer, on change. On fait ça pendant 4 fois parce qu'on a 4 ateliers et 4 coins. Ça y est, one round. Ok, je dis one round. Continuez.
Je veux pas que personne n'arrête. Pas de récupération. Si on arrête, c'est-à-dire on a perdu du temps. On a perdu du temps, c'est-à-dire on va faire un tour en moins. Donc j'ai besoin d'un maximum de tours, moi. J'ai pas besoin de faire 2 ou 3 tours dans 10 minutes. C'est peu. Et c'est faible quand même comme intensité. Donc j'ai besoin de compléter le maximum avec vitesse et avec force le nombre de tours maximum que je devrais faire dans 10 minutes. C'est ça le principe de l'entraînement as many rounds as possible. اسمع على مسمى بالإنجليزية as many rounds as possible. بالفرنسية combien de tours possible puis-je faire dans un moment donné, dans des minutes données. Les répétitions forcées. Donc, je vais parler un petit peu des répétitions forcées. Les répétitions forcées, c'est quand on travaille la période de force. مش نخدم الفورس ولكن قانون الفورس يقول من 85 إلى 90% من اليونيرام متاعي. به ويقول زاد قانون الفورس اللي الريبيتيسيون تكون بين 3 و5 بين 3 و5 عدات ولكن j'ai une compétition et je dois faire plus que ça. Donc في الفورس je ne peux pas soulever. Ça y est, 3, 4 et 5 et je ne peux plus, ça y est, je suis épuisé. Donc il y a un collègue qui vient juste derrière moi, un partenaire qui va m'aider à soulever dans un pourcentage réduit de 10 à 20% تقريبا. donc مش يعاونك سوف يقوم بإعانتك ويهزها يحاول يبرولونج لا سيري. نكون انا مش نعمل 5 سيري لا نولي نعمل 8 grâce à mon partenaire. Ça s'appelle les répétitions forcées. Les répétitions forcées, اسمع على مسمى, je force mon corps à prolonger la série à l'aide d'un partenaire. Donc, les répétitions négatives. C'est quoi les répétitions négatives? Les répétitions négatives, كلمة négative c'est quoi? C'est la phase excentrique du mouvement. Donc, وقت اللي مش نعمل flexion extension, voilà, هذه l'alter. Je vais faire une flexion, phase positive concentrique, excentrique, بشوية بشوية. excentrique, بشوية بشوية. Donc, نطلع عادي ونهبط ننزل بشوية بشوية. Je vais m'occuper des répétitions négatives. La phase négative, اللي هي la phase excentrique. علاش؟ لأنه la phase excentrique du mouvement وإلا la phase négative هي التي تجعل العضلة فيها des courbatures أكثر. وكيف نقولوا courbature أكثر؟ يعني استهلاك أكثر من كيلو كالوريات وتضخيم عضلة أكبر. يعني les répétitions négatives dans la phase de l'hypertrophie et de la décoration du muscle مهمة جدا. ثامنا les répétitions partielles. العدات الجزئية. Je vais faire qu'une seule partie du muscle. Partie. Par exemple, je vais diviser mon muscle biceps par 3 parties. Partie السفلية, الوسط والعلوية. Donc je vais travailler 1, 2, 3, ou bien avec des rotations. 1, 2, 3. Donc j'ai travaillé cette partie. Le four. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, je vais faire des répétitions partielles. ريبيتيسيون بارسيال هي زادة مجعولة أيضا للديكوراسيون أو لتجميل العضلة ولجعل العضلة أجمل وأفضل من العادة. Donc les effets de la musculation sur les organes du corps موجود الارتيكل هذايا نحبكم تقراوه وإذا ما فهمتوش حاجة ترجعوا لي باللي كومنتير فيما بعد. Donc la musculation elle a des bienfaits sur les poumons رئتين فيها quand même خدمة كارديو, diaphragme, le cœur, l'estomac et l'intestin, العضلات هذوكم les muscles lisses ils vont aussi travailler, le cerveau كيف المخ لأنه يجعل المخ أو هي تحميه من الهالزهايمر من الباركنسون إتسيتيرا. تنشوفوا علميا علاش كيف تجعل المخ ليبوكامب في المخ يفرز هرمونات نحتاجها جدا للحياة اللي هو كما هرمون الاندورفين اللي هو هرمون السعادة
يعني بعد سيونس دو ميسكيلاسيون تحس بدنك مسترخي، تحسه مرتاح وفي يفرز هذه الهرمونات: ليبوكامب، ليبوتالاموس، ليبوفيز، لي ران، لي غلوند سورينال، لابو، حتى البشرة، لأنه التعرق وإخراج السموم عن طريق اليورين والعرق وإتسيتيرا هو يخلي البشرة في صحة جيدة. لي غلوند سيدوريبار اللي هم مسؤولين على التعرق، لي زارتيكولاسيون المفاصل، هذم الكل في صالح الميسكولاسيون. دونك الورك شوب نتاعي je devrais pas dépasser les 60 minutes pour être plus pédagogue. اكيد مع الاستاذ عبد الفتاح في الديداكتيك تعلمتوا الشيء هذا وشفتوه. عندكم اي اسئله؟ لاني عندي دورة بعد هذه، donc je suis obligé à finir cette formation. Donc si vous avez des questions يعني اسألوا، أنا موجود لهنا للرد معاكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الورك شوب هذا القصير اللي ما كانش طويل برشا. دونك الميسكولاسيون راهي بحر. لي تكنيك دانتونسيفيكاسيون اللي شفتوهم مش نعاود نذكر بها، اللي نبداو بالتكنيك بليومتريك، l'entraînement pyramidal, la méthode Centurion, l'entraînement en occlusion, les répétitions forcées, négatives et partielles, la méthode AMRAP. Donc ce sont 8 techniques d'intensification très efficaces à chaque séance de musculation. Le workshop, il est complémentaire de la formation. La formation coaching plateau, c'est une formation très vaste. Elle dure environ 3 à 4 jours dans un régime horaire de 20 heures. Donc c'était une très belle expérience avec nos chers amis. نحن جميعا في خدمة العمل التطوعي، خاصة في الفترة هذه، فترة صعبة جدا نمر بها، الناس كلها محبوسة في ديارها. دونك تهلاو في راسكم، ردوا بالكم على رواحكم، تهلاو في راسكم مزيان وما تخرجوش من الدار، وإن شاء الله ربي بعد عليكم كل أذى وكل شر. انتم راهو مش رمي ورود، ولكن انتم فعلا اخوتنا، يعني كأن انا شعبكم وانتم شعبي. يعني بالعكس سي ان غران بليزير انه نعملوا التظاهره هذه. كيف الاستاذ عبد الفتاح اتفق معي ووعدني انه سوف يتدخل في دوره تكوينيه خاصه بالانشطه الديداكتيك في تونس، يعني سوف يفيدنا. Les workshops vont pas finir. Vous avez une autre formation, un autre workshop plutôt sur la nutrition avec Dr Bassem, un docteur et un professeur universitaire à l'université du médecine, donc sur la nutrition. Donc restons en contact. Suivez-nous sur nos pages. On a 2 pages, je vais les envoyer par la suite. Je vais vous envoyer ça par la suite. Maintenant pour les certificats, je vais vous envoyer un lien d'un groupe WhatsApp. Vous allez suivre ce groupe WhatsApp. Du coup, vous allez obtenir vos certificats pour les gens qui ont assuré leur inscription sur le site internet qu'on a envoyé dans les groupes. Donc, du coup, vous allez obtenir vos certificats tout de suite. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu son certificat, il va contacter Coach Shemel, le responsable administratif. Il est déjà en groupe. Donc vous allez le contacter, du coup il va préparer vos certificats dans 24 heures je pense, parce que lui aussi il a beaucoup d'engagement. Il a 1200 certificats à préparer, imaginez que c'est énorme, hein. Donc barakallahu fikum, tahiyati lil jami'. Le groupe دابا كنهبط lien de groupe WhatsApp. وشكرا لكم جميعا. الله يرحم والديكم.